अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुछ बैन अल-अक़वामी दिफाई तजिया निगारों का कहना है कि रूस और ईरान बहुत जल्द $10 अरब के सिक्योरिटी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं। इस मुआहदे में क्या कुछ है और अगर ऐसा होता है तो इससे ईरान को क्या फ़ायदा है। इसके अलावा अमरीका और चीन क्या फ़ायदा हासिल करेंगे, इस पहलू को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बैनुल-अक़वामी माहिरीन में से कुछ का दावा है कि रूस और ईरान अगले साल जनवरी के मिड में एक 20 साला सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट तय करने जा रहे हैं, जिसके तहत ईरान रूस से $10 अरब मालियत के हथियार और दीगर साजो सामान खरीदेगा। ईरान और रूस में वेपन से मुतालिक बातचीत और इसको अमली जामा पहनाने का जिक्र अक्टूबर 2020 में भी सुनने को मिला था, ताहम उसके बाद इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। एविएशन ऑनलाइन वेबसाइट ने अपने एक आर्टिकल में डिफेंस एनालिस्ट के हवाले से दावा किया है कि ईरान इस सिक्योरिटी मुआहदे के तहत रूस से S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल और Su-35 एयरक्राफ्ट के अलावा मिलिट्री सैटेलाइट खरीदेगा। रूस की जानिब से $10 अरब मालियत के ये हथियार और सैटेलाइट ईरान को खाम तेल के बदले दिए जाएंगे। हालांकि रूस खुद तवानाई के मामले में खुद कफील है और यूरोप समेत कई ममालिक को ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करता है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ईरान को 2 S-400 बैटरीज और 24 Su-35 तैयारे फराहम करेगा, जबकि एक मिलिट्री सैटेलाइट भी ईरान को दिया जाएगा। Su-35 के बारे में कहा गया है कि ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो दरअसल मिस्र के लिए तैयार किए गए थे। मिस्र ने रूस से 2018 में 24 से 26 Su-35 हासिल करने का मुआहदा तय किया था, जिसकी मालियत $3 अरब बताई गई थी। ताहम अमरीकी पाबंदियों के डर से मिस्र ने तकरीबन 16 के करीब तैयार शुदा Su-35 रिसीव करने से इनकार कर रखा है, क्योंकि अगर अमेरिका की तरफ से मिस्र पर पाबंदियां आयद होती हैं तो मिस्र के 200 से जायद F-16, 2 दर्जन अपाची हेलीकॉप्टर्स और सैकड़ों एब्राम्स टैंक को सर्विस में रखने के हवाले से उसे मसाइल का सामना रहेगा। इसके अलावा मिस्र को आलमी सतह पर अमरीकी नाराजगी भी फेस करनी पड़ेगी। यही वजह है कि मिस्र रूस को पेमेंट करने के बावजूद इन तैयारों को अभी तक हासिल नहीं कर सका। रूस ने कुछ अर्सा पहले मिस्र के लिए तैयार शुदा इन तैयारों में से 11 Su-35 इंडोनेशिया को भी ऑफर किए थे। इंडोनेशिया ने बहुत पहले इस तैयारे में दिलचस्पी दिखाई थी और वो इस परचेज को भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर चुका था, लेकिन हस्ब मामूल अमरीकी प्रेशर के सामने घुटने टेकते हुए उसने इस डील पर ताखीरी हरबों का मुजाहरा किया और अभी चंद दिन पहले ही इंडोनेशिया की एयरफोर्स ने Su-35 की एक्विजिशन को लिस्ट से ड्रॉप करने, जबकि रफाल और F-15EX को शॉर्ट लिस्ट किए जाने का ऐलान किया है। लिहाजा रूस इन तैयारों को अब ईरान को एक्सपोर्ट करने और इसके बदले खाम तेल के हसूल पर तैयार हो गया है। मिस्र ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन को इन तैयारों को रीसेल करने की इजाज़त भी दे दी है। ईरानी फ़िज़ाइया की मौजूदा सूरत हाल देखें तो उसके पास इस वक्त F-14 टॉमकैट और MiG-29 के अलावा F-4 तैयारे मौजूद हैं। ईरान ने इन तैयारों के 30 पायलट्स को पहले ही शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, जिनको रूस में ट्रेनिंग की गर्ज से भेजा जाएगा और ये पायलट्स तरबियत मुकम्मल करने पर Su-35 को ऑपरेट करेंगे। अगर जनवरी में ये मुआहदा तय पा जाता है तो इन पायलट्स की ट्रेनिंग फौरी तौर पर शुरू की जा सकेगी, जबकि 24 तैयारों की डिलीवरीज भी मिड 2022 में मुकम्मल हो सकती हैं। इस मुमकिन मुआहदे में ईरान के ज़ेर इस्तेमाल 23 MiG-29 और 25 Su-24M के तैयारों की लाइफ एक्सटेंशन और ओवरहाल के अलावा अपग्रेड्स भी शामिल होंगी। मुतवक्के तौर पर इन अपग्रेड्स पर काम ईरान में रूसी ताउन से सर अंजाम दिया जाएगा। एविएशन ऑनलाइन के इस आर्टिकल के मुताबिक रूस ईरान को 2 S-400 बैटरीज भी फराहम करेगा, जिसको ईरान अपनी अहम स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज़ जैसा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम फैसिलिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसराइल इन फैसिलिटीज़ को तबाह करने का कई मरतबा बरमरा इजहार कर चुका है। जहाँ तक मिलिट्री सैटेलाइट की बात है तो इसकी टाइप का एग्जैक्ट जिक्र नहीं किया गया कि आया ये सैटेलाइट इंटेलिजेंस और ऑब्जर्वेशन होगा या कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। अगर ये डील हो जाती है तो ईरान की अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की ये पहली बाकायदा अमली कोशिश होगी।
روس کے ساتھ ایران کے اس متوقع معاہدے کے امکانات کافی روشن ہیں، کیونکہ چین اور ایران کے درمیان اس سے بڑی یا اس قسم کی ڈیل کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ چین بہت بڑا تیل کا درآمد کنندہ ہے اور ایران کے ساتھ تیل کے بدلے ہتھیاروں جیسا کہ J-10C اور HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم کی فروخت یا اس کے علاوہ دیگر ویپنز کی فروخت دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام اور عسکری طاقت کا چورن پورے مڈل ایسٹ میں پہلے ہی کامیابی سے بیچ رہے ہیں۔ ایران سے اسی نام نہاد خطرے کو لے کر جہاں سعودیہ اور متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک امریکہ اور یورپ سے ہتھیار خرید رہے ہیں، اب اس قسم کی چین یا روس سے ایران سے ہونے والی ڈیل کو امریکہ دوہرے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے گا۔ پہلا تو یہ کہ روس اور چین سے معاہدے کو لے کر امریکہ مڈل ایسٹ کی بڑی مچھلیوں کو یہ پیغام دے گا کہ روس اور چین تمہارے دشمن کے ساتھ کھڑا ہے، لہٰذا تم اس سے اپنے روابط اور معاشی تعلقات محدود کرو۔ جبکہ ایران کو ایڈوانس ایئر کرافٹ اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی فراہمی سے امریکہ ان ممالک کی آرمڈ فورسز کو مزید اسلحہ بیچنے کا سلسلہ بھی جاری رکھ سکے گا۔ پہلے ہی امریکہ نے F-35 کی ڈیل کو التوا میں ڈال کر جہاں اپنے اتحادی فرانس کو آسٹریلوی سب مرین ڈیل سے متعلق ناراضگی کو کمپنسیٹ کیا ہے، وہیں اب وہ F-35 کا موڈیفائڈ ورژن UAE کو آفر کر سکتا ہے، جس سے دونوں کے لیے یہ ون ون سچویشن ہوگی۔ فرانس نے بھی فائدہ اٹھا لیا اور امریکہ بھی فائدہ اٹھا لے گا، وہ چاہے F-15EX طیارے کو بیچ کر اٹھایا جائے یا پھر F-35 کو۔ خیر، یہ تو تھی میری ذاتی رائے، آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ایران دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے اپنی پراکسیز کو مختلف ممالک خاص طور پر مڈل ایسٹ میں استعمال کر کے ایک لحاظ سے مغرب کو ہی فائدہ پہنچا رہا ہے، جبکہ بنیادی طور پر اس شیعہ سنی مخاصمت نے مسلم امہ کو نقصان ہی پہنچایا ہے۔ لہٰذا اگر دونوں اطراف یعنی سعودیہ اور ایران اس معاملے پر اپنی روایتی ہٹ دھرمی سے پیچھے ہٹ جائیں تو اس پورے خطے میں بھڑکتی آگ کے شعلوں کو بجھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یمن میں جاری جنگ دراصل ایران اور سعودیہ کی لڑائی ہے اور اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فائدہ مغربی طاقتیں ہی اٹھا رہی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چنگاری سلگتی ہی رہے، کیونکہ اگر یہ لوگ ایسا نہ چاہتے تو یہ طاقتیں کب کی ایران پر حملہ آور ہو چکی ہوتی۔ لیکن ایران اور دیگر عرب ممالک کی لڑائی سے یہ لوگ سب سے زیادہ مستفید ہو رہے ہیں، تبھی یہ چاہتے ہیں کہ ایران اور دیگر عرب ممالک آپس میں اسی طرح دست و گریباں رہیں۔ اگر یہ دونوں ممالک یعنی ایران اور سعودیہ اسی طرح ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے تو نہ تو پہلے کسی نے کچھ حاصل کیا ہے اور نہ آئندہ کچھ حاصل ہوگا۔ بہتری اسی میں ہے کہ دونوں فریقین باہم بات چیت اور افہام و تفہیم سے معاملات کو مذاکرات کی میز پر حل کریں اور آگے بڑھیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔